खाली 2 लाईन घ्या साईडला चालाय जी काढलं नाही बॅक करू नका बॅक करायचं वाईट बरं एक जॉन आम्ही आता वास्को आसा वास्को ह्या शारांत मेगा प्रोटेस्ट जावन आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे डेरोगेटरी रिमार्क्स जो एकलो गौतम खट्टर हेणें दिलो तेजेर मेगा प्रोटेस्ट आयज ऑर्गनायज केल्या वास्कोकारान आनी तशेंच गांवचे गोंयचे सगळे शारांतले लोक आयज पावले हिंगा तर आमी हो प्रोटेस्टाक आतां लायव्ह आमी कवर करता आनी तुमी पळोवंक शकता हजारांनी लोक आयज हिंगा पावल्या आनी सावंड मातसो बंद आसलो दिसता आमच्या युट्यूबार तर मातशें आमकां सांगा तुमकां सावंड येता जाल्यार आतां आनी हजारांनी लोक आयज हिंगा पावला सान फ्रांसीस झेवियर हाजे अगेन्स्ट जे डेरोगेटरी रिमार्क्स काडलेले एकलो गौतम खट्टर म्हणून तेज्या प्रोटेस्टाक आयज व्हडलो एक प्रोसेशन काडला फ्रॉम तिलक मैदान टू पुलीस स्टेशन तर तुमी पळोवंक शकता हजारांनी लोक ऑलरेडी पावल्या आमी फुडें विज्युअल्स तुमकां दाखयतले आनी फुडें कितें जाता तुमकां दाखयतले तुमी पळयत राहा आनी जाता जाल्यार हो व्हिडिओ मातसो इमिडिएटली शेअर करा दुसऱ्या लोकांक पावपाक फुडें पळोवंक शकता सगळे बायल्यो आनी हाटल्यान दादले जॉइन जातले करने के लिए बोला था अरेस्ट लेकिन कितें म्हणटा लाईव्ह गेला तो रिकॉर्ड लायव्ह फेसबुक हां फेसबुक नाही जरा पहिला आठवत आहे पहिले 2 लाईन रिया सारखे यांको 2 लाईनी कुठको जाऊ आमचं नाही काही सायकल तुम्ही माशी एक रावा
त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही पळोवंक शकता ज्या भाशेन आयज लोकांचो सपोर्ट ह्या कारणाक लागून, ज्या भाशेन आयज तो मनीस फरार आसा, आतां आजून ताका धरूंक ना, हो लास्ट अपडेट आमकडे हा, पूण तो कसो मेवना म्हूण लोकांक अजाप आसा. एक मनीस जो भारतान आसून तो मेवना पुलिसांक, जाल्यार कितें वजल म्हूण ताका लोकांक अजाप आसा. ताका लागून हो व्हडलो प्रोटेस्ट, ताका तुरंत अरेस्ट करप आनी एक्शन घेवन हो तेंचो मुद्दो. तर प्लीज जाता जाल्यार व्हिडिओ इमिडिएटली शेअर करा. आमी हांव तुका देनपाचो टायमार सगळे लोक हिंगा पावल्या, तेंचो एफर्ट्स, तेंचो तो मोग सांफ्रेस सावेराक आहा तो त्या भाशेन दिसपाक, दाखोवपाक तुमी हो व्हिडिओ हेर आमच्या गोंयकाराक लागून फुडें करात. माझ्या अंदाजार ऑलमोस्ट 1,500 ते 2,000 लोक आयज हिंगा पावले आनी हे फकत गोंयच्या साहेबाच्या दुखवलेले जे उतरां आमच्या काळजाक लागले, त्या काळजाक तेजेर निशेध मारपाक आनी तेजेर प्रोटेस्ट करून तेजेर एका मनशाक तुरंत अरेस्ट करपाचो हो लोकांचो डिमांड. आनी एकाच धर्माचो ना, ते दूख लागल्या गोंयकारांक. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळेच भायले आमचे गोंयांत सेटल जाल्या पळय ते लोक दिश्टी पडटात. आयज सगळ्यांक दूख लागलेले कडेन आसा की सान फ्रांसिस्काचे पळय टिकाक केला आनी हेतल्या आमी गोंयांत केन्नाच भोग नासले. त्या आयज हो गव्हर्मेंट आहा पळय तो तेणी तांकां सांगात दिवन आयज लोकांक हस्तांतर हाडचें पडटा. लोकांची भावना Second complaint from the people of Vasco and लोकांच्या भारार सरकाराचे चोड बरो एक भाव करून उलयतलो सायलन्स इज गोल्डन आणि फायदो सांग बाबा कितें म्हणटा. आयज तुमी इतलो लोकांचो टर्नआउट पळयलो आनी गोंयच्या साहेबाचेर आयज एकदम दूख जाला आमकां. एकदम दूख जाला की आमचे गोंय साहेबाचेर अशें वायट उलयलां म्हणून हे लोकांनी. आतां ते लोकांक जे कोणाक उलयला ताका अरेस्ट करून ताबडतोब अरेस्ट करून हाडपाक जाय आसलेलो. ते आजून कोणें हाडूंक ना. ताका लागून आमी हे निशेध कोत्तात, हे सगळे पॉलिटिक्स कोत्तात ते सोडात आनी आमकां न्याय दियात म्हणून. आमकां इन्सल्ट केला आमच्या गोंयच्या साहेबाक, तो न्याय दियात म्हणून इतल्यान म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. तर तुम्ही पळोवंक शकता आमी जे लोकेशन आतां पावल्या तिलक मैदानाच्यान वॉक घेतल्या ऑल द वे टू द पुलीस स्टेशन म्हणून हो आतां प्रोटेस्ट मार्च आसतलो.
गोपाळ तुझ्या संसार साहेबा Masuk. Reconnecting है ना इंटरनेट नो प्रॉब्लम कौन को चालू कर एस्केप मत करो ना तो नहीं चलो पुढे सोड हडला फायदा गाडी काढ बोला है उसने बोला है के बारे में उसको क्या मालूम है तुम्ही कितले लोक पावले स्वतंत्र पदाचे
मुद्दाम घोडे घालता ए, रे रे असं असं तांकां सांगपाक लाय असं असं पुरा रे नको असं असं अभी लोकेशन देखा तो São Francisco Xaviera, ora pura, Rati Samchavan, La Celia, São Carsaiva, Chara Puja, Samarun Sodan, São Carsaiva, Chara Puja, चलो चलो ऑलरेडी ना पावलेले ना ऑलरेडी पोलिसांनी बॅरिकेड घालून ठेवला आज बंदोबस्त करता गेले तो आपके सामने जो बंदोबस्त है आपका बंदोबस्त लोक चोर खानू धावची ना सगळी बरे भाशेन आता एक सांगाय म्हाका बंद कित्याक केला ना पीआय बंद कित्याक केला तुमका प्रेझेंट स्टेटस पयलीं सांगता केसीचो आतां प्रेझेंटली नो दिस केस हॅज बीन ट्रान्सफर्ड टू क्रायम ब्रांच A manhunt is going on. Yesterday, the brother. Listen to me. Let me complete. Case has been transferred to crime branch. Manhunt has been going on to face the accused. See, our police team has been deputed outside the state, and yesterday a brother of the accused person has been caught. आता कित्याक ताका भावाक कित्याक अरेस्ट केला? Actually, that his brother was responsible for preparing the script. Accused जी speech दिल्या पळय, that was prepared by the brother of the accused. Okay, accused person. Video recording being viral केला, video recording हे सगळे ताच्या भावान केलेले. So that person has been arrested. He has been brought to Goa, state of Goa, and good work has been done by the police team.
So he has been handed over to crime branch. Now see, now Vasco police team is not looking. See, now listen to me. मातशें रावन Okay, राव ना. See, now ऐका. पण आता वास्को पोलीस स्टेशन ही केस पळयना. इन्व्हेस्टिगेशन कोण करता? क्रायम ब्रांच. That brother of the accused person has been caught by the crime branch official. ताज्या कस्टडीन आसा. Investigation has been going on. तशीच टीम, listen to me. तशीच आमची टीम, police team outside state आसा, justly tracing that accused person. And team fit action will be initiated in the said matter. We cannot reveal the entire details of the investigation carried out by the crime branch because it's a confidential in nature. तांकांय फाल्यां तुमचे आतां मिडिया आसा, तांकां इन्फॉर्मेशन पाव येता ती accused persona. I had one question. Please wait. Let him Let talk. him Everyone will get an opportunity to speak. Everyone will get an opportunity to speak one by one. माझे जाल तुमचे किती डिमांड्स आसा ते So you talk, you finish it, and then Yeah, we'll you speak now. No, you finish. You're done talking, right? Okay. आता तुम्ही सांगलोले within 48 hours ते 2 हाडले म्हूण. Okay? 2 हाडू ना तुम्ही. एक जाले. दुसरे just before we could even say something, तुम्ही तांटी CBI को दिल म्हणून सांगिल्ले. 2 जाले. Okay? Crime branch. 2 जाले. Now tell me, crime branch is under who? Is it separate? Crime branch No, is crime branch is crime under branch who? is under home department only. Exactly. Whether ते 10 branch जाऊं, crime branch जाऊं आणि 10 branch जाऊं, it is under home department, right? आता तुम crime branchच्या दिल म्हणून आम बसून रावची. तिथे crime branch बसून रावला. मागीर They have I initiated never action. said They have you all are initiated sitting. action. I said No one is to me. sitting over here. I never said. Understand first what I'm trying to say. Police officials I have said taken to me action. crime branchच्या दिल म्हणून आम्ही लोक बसून रावची. तुमका बसून राव म्हणिना. मागीर. But you should have faith in the police Faith department. now. Collapse. Law and order had collapsed way long. So don't tell that. Law and order given. Don't tell me that faith allo nu. Velenkarat 3 दीस लायल तुम्ही गोंय आसन. They have initiated action. Velenkarat 3 दीस लायल तुम्ही. So don't tell that. They have caught the brother of the accused Don't person. tell that. Sir, brother was here. That time. 3 दीस. During this, brother was there. Wait. That is the first step. Tell me one thing. तुम्ही मागीच सांगलोले आता तू मुठा क्रायम ब्रांचाको दिलो हा सो आम्ही लोकांनु बसून रावची तू मुठा फेथ वेलेंकर राखू गोंय आसतना तुम 3 दीस लायलो तेका दवरपाक आत देखून आत तू मुठा तो भायर आहा हेच्या पयलेय बी तू मुठा कितें तेगे बाद होनाळ म्हूण आम जाणाय तेगे बाद स्क्रिप्ट बरयलो तेज फायल बरयलो ती आम खबर ना तुम्ही सांगताय why are we supposed to believe you all? No, why are we supposed to believe you all? No. Organizer तुम दोन आणला. When we asked for, आणि तुम्ही एक स्टोरी सांगताय. Manyadar, I have a doubt. Why you have given तुम्ही केस क्राईम ब्रांचाक कित्याक दिली एक क्वेश्चन बिकॉज अनफिट पुलीस Incompetent झाले तुम्ही. आता तुम्ही म्हाका एक सांगा रिझन कितें बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट समबडी आता आयक 3 questions फर्स्ट डे मामलेदार लेट मी See, when you were speaking, we were quiet. So now let us talk. फर्स्ट टाइम when we came here पयली येयले त्या दिसा ते कंप्लेन दिले 5 दीस जाले पळय ना तुम्ही आमकां आय वॉश केला थिंगा गेल्या वय डेफिनेटली तो एक्सपॉन्डिंग ओके हांव तेजे भाव काडला दॅट इज सोल्युशन नो
My question is on this. Keep him under listen. Let him speak. Second, आम्ही डिमांड गायलोलो की जोरी तर तुम्ही लेट कोता हाडपाक ज्या एका गौतम कट्टराक जाल्यार तुम्ही ऑर्गनायझरांक काढून तिका बसोय म्हणून हाडले तुम्ही हाडलो अरे ऑर्गनायझर इज अ मेन culprit why culprit why because they have given a scripture. They are the person, they are the person who has organized this. Don't you think? My question is this now, organizer not responsible? Yeah, what? Please. And then, don't you think organizer not responsible for this whole mess? What they criticize म्हाका सेंट फ्रांसीस झेवियराक आतंकवादी म्हणलो आमकां ते किडे पडले म्हणले हे सगळे आतां ते जबाबदारी न्हू जबाबदारी आमकां लोकांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक सगल्यांक जाय तुम्ही ऍटलिस्ट ऑर्गनायझराक काडून पयले बसया टील ही तो मेवसोर थर्ड पॉइंट आम्ही आमच्या पुलीस स्टेशनार रिक्वेस्ट केल्ले जे तुम्ही तर हेका हाडून जायना हांव एक सांगता ज्या ऑर्गनायझरा जेन्ना फंक्शन केला तेका डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना हे सगळे 3 जाण आमदार आले जे फंक्शनाक हांव तुका सांगता आम्ही गोंयकार हट जाल्या आम्ही गोंयकार हट जाल्या दिस वॉज दे आर द स्पॉन्सरर they are the sponsorer all 3 आमदार were sponsorer and they sponsor a function akka sponsor ten kela and they were present for this function so they are also to be blamed yes because they have not stopped त्यांनी जो कट्टर गौतम कट्टर तो जेन्ना दितालो तेन्ना ताका स्टॉप करूंक ना बंद करूंक ना दिस इज अ बिग इन्सल्ट फॉर गोवन्स Sir, I have only one I just want to know if the organizers were not aware of this. This video is of 2025. इंगाई त्याने सेम उलयला all about India. If he knew about this person, why did they bring him? All speech त्याने 2025 वन दिलो. एक सिंपल गजाल विचारूंक सोदता what is the procedure followed by the chief minister to address or to invite any meeting केन्नाय चीफ मिनिस्टराक एक मिनिट चीफ मिनिस्टराक प्रोटोकॉल असता काय ना खंयची मिटींग एड्रेस करपाक जाय नाल्यार खंय वयता जाल्यार ताका एक इन्वायट येता ते इन्वायट जे आहा पळय ते इन्व्हिटेशनाचेर कोण स्पीकर असता कितें स्पीकर उलयतले ऑन व्हॉट इज द इव्हेंट अबाउट हे सगळे कम्युनिकेशन आहा पळय ती चीफ मिनिस्टराची एजन्सी जी आसा जी अपॉइंटमेंट घेता जी प्रोटोकॉल पळयता पळय ते एड्रेस करचे पडटा बरोबर काय ना करचे पडटा काय ना जरी एक मिनिट जरी तर प्रोटोकॉल फॉलो करचे पडटा जाल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत श्री ब्रह्मेशानंद आणि त्याच्या वांगडी आहा पळय त्यांचो पोस्टर व्हायरल जाल्लो काय ना जरी तर हो पोस्टर व्हायरल जाल्लो जाल्यार चीफ मिनिस्टर ते मिटिंगेक एड्रेस करपाचो आशिल्लो जरी तर चीफ मिनिस्टर त्या मिटिंगेक एड्रेस करपाचे आशिल्लो जाल्यार हो प्रोटोकॉल जो फॉलो केल्लो आसा काय ना प्रोटोकॉल फॉलो केला म्हाका एक मिनिट प्रोटोकॉल फॉलो केला
जाल्यार त्याच्या सोशल मिडियाचे पयलींचे टेररिस्ट आनी कितें म्हणलेले ते कितें तुमच्या नदरेन येवंक ना, नदरेन येवंक ना काय मुद्दम तुम्ही इग्नोर केल्ले आसा कित्याक हो सगळो सिस्टमॅटीक प्लॅन आहा. See, this was a systematic plan to divert the attention of the real issue of Goa, and you are using the Christian community for that. We Hindus will never allow this to put the divide in the Hindu community. दुसरी गजाल अगेन परत सांगता, हो विषय चालू असताना एक बायल मनीस म्हापसाच्यान स्टार्ट केला तुम्ही म्हणपाक की आमच्या रामाचेर कितें जातलें म्हणून. तुम्ही इन्स्टिगेट करतले, तुम्ही वचून तांकां इन्स्टिगेट करतले, तांची बॉडी तांचे किडे पडला म्हणून सांगतले आणि मागीर ह्याच लोकांक मुखार काडटले. व्हॉट डू यू वॉन्ट? व्हॉट डू द होम मिनिस्टर वॉन्ट? आय विल क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर, ही इज द होम मिनिस्टर. हेच्या पयलीं वेलिंगान स्टेटमेंट केलो, तांकां रस्त्यार हाडले, DNA टेस्ट करा म्हणून सांगले आणि तुम्ही म्हणपाक लागले की अटॅक केला म्हणून आणि तांकां तांचे दाणे मारून तांचेर केसीस घातल्यो. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? सर म्हाका तुम्ही सांगा कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? फाल्यां सगळें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फॉलो आउट जालें बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द होम डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इवन ज्युडिशरी. तुम्ही व्हॉट इज Today we know the sentiments has been hurt and सगळे रस्ते येतात. What is it not a responsibility of judiciary to take a sumo talk? There is no judiciary. Second thing, you are from the collector's office. एक मिनिट, you are from the collector's office. म्हाका एक सांग, तुमका 4 दीस लागता ते मनशाक धरून हाडपाक? बँकॉक सोन हाडो मरे तुम्ही रोखडो. Presently, brother of the accused person has been already. I don't want. Don't tell us. Don't do eyewashing. Don't do eyewashing. Don't talk about his brother. Don't talk about his brother. We did not demand about his brother. Organizer We did not demand about his brother. You don't tell us about the brother. Brother is not the one we want. We want the one who spoke on the pulpit. The one who spoke on the stage. Brother can be a eyewash to the people. ह्याच्या पहिले त्याने सोशल मीडियाचे हिंदुआं बद्दल उलयतो, मुस्लिमां बद्दल उलयतो, कॅथलिकां बद्दल उलयतो आणि तेकाच पत्तून हाडा आणि तो थिंगा रावन स्टेजीर मुट्टा. आता कोण सांगिला तेश कोण तो उलयला, सो ते सांगील ते उलयला. तो तुमका मेळना काय तुम्ही वरून त्याका मटान लिपोवन दवरला? तुम्ही त्याका मटान लिपोवन दवरला ना? सांगा प्लीज टेल द पीपल ऑफ गोवा तो खंय आसा. तुमका एक मनीस फाइंड आउट करपाक जायना? व्हॉट यू आर सेइंग? व्हॉट यू आर टेलिंग मी? टुमॉरो फॉर एक्झाम्पल 1% एक मनीस वचून बॉम्ब घालतलो आणि गोंयच्या पर्येक काबार करतलो आणि तुम्ही म्हणटले आम्ही सोदूंक पावता म्हणून? What are you talking about? एक मिनिट राव. तुम्ही ऐक रे आम्ही हांगासर कायदो मानून तुमच्या फुडल्यान हांगासर दोरये फुड्यान उभे रावले आहा. फाल्यां सकाळी जरी तर तुमकां तर मेळना आणि आमकां मेळे तर आमी कितें करपाचें? कितें करपाचें आमी? सांग. कायदो आमी हातीन घेवपाचे? सांग कितें करपाचें? मारपाक मनीस धाडले कोणे धाडले? सीएम एसोल मिनिस्टर बीजेपीचे. अरे तुमका पुलिस सांगता तुमगे बाबूजी मार कोण नाही माय पाय कोण नाही तुमका मुलगी कोण नाही तुमका दुख तुमक जायना. साईबाबाचे देखून ते उलयले तुमक दुख लागना? साईबाबाचे तोच मनीस उलयलो दुख लागना? FIR रजिस्टर कमिटीचेर कित्याक जावन नाता म्हाका तुम्ही सांगा. Why the FIR is not registered against the committee? तुम्ही मोठाय 51,000 घाट देता ऑर्गनायझर आपयले. ऑर्गनायझर आपयले जाल्यार कमिटी कित्याक घाल नाही तू? Is the committee not responsible? Let him answer. Is the committee not responsible? Now talk. Is the committee not responsible? Is the committee not responsible? Yes or no ते सांगा. Is committee and the leaders not responsible? सांग म्हाका सांग. किती ऍक्शन घेता?
peaceful march protest about this Mr. Khattar. It's a peaceful only. Peaceful march, not with cutters going aside. Last time तुम्ही आला police star and then you have to take some demand, right? And accordingly, team was formed माहित काय ना माशा ऐकाय ओके राव झाले ऐको येतोले ओके राव झाले ऐको येतोले Team was formed and team धाडली. What is the investigation part असा पळय तो SDPO in the better position to explain to you. Further, you have any more demands after discussion with the SDPO तुमका तो सांगतलो. Further तुमका आनी कितें loopholes कितें दिसता, you discuss, you put your demand. We'll see it is lawful. Definitely, we'll put up before the committee. Let what is the investigation part? Let SDPO. कमिटीन 50,000 रुपया 51,000 त्याका दिला पेमेंट दिला न्यूज चॅनलाचेर ऑलरेडी आउट झाला 51,000 एक मिनिट 51,000 त्याका पेमेंट दिवन त्याका हांगासर स्पीकर म्हणून हाडला काय ना मागीर कमिटी रिस्पॉन्सिबल आसा काय ना मागीर कमिटीचेर एफआयआर रजिस्टर केला काय ना Exactly. We want an Why FIR. committee is not been accountable? Correct or not? Now we added on that. Committee is equally responsible की त्या कमिटी खबर आलोली हेच्या पयले त्याने डेरोगेटरी स्टेटमेंट केले त्याने एन नंबर ऑफ व्हिडिओज काढले हेच्या पयले बी स्टील त्याका घेन येवपा तेमी कापोस्तात दवरली तेका लागून ऑर्गनायझरांकूय बी अरेस्ट केले. This is an expenditure. This is an expenditure. This is an Why no FIR against the committee? Tell us. रमा एक मिनिट बाबा आता तुमका सांगते आता तुमका बाबा प्लीज माझी तोकली मेंटल झाल्या ना बस ना गाडी मुवीन हा आमोडकर हा ठीक झाला ठीक झाला असतो ना तो काठी येलो कसं तुम्ही आणला असतो ना आजपर्यंत सियामाचं difficult for you all to find out. We accept it. But the organizer आम्हाला खुर्च्या झाले आमचे वाचवाचे आणि पुढे मुली त्यांक तुमका दोन जाऊन 4 दिवस झाले त्यांक दोन क्राइम काय पडली पण हो बोलतात ते भावा प्रॉब्लेम केस पण बोललो आणि ऑर्गनायझर किती अजून धरू ना Organizer will know where this person is. Organizer will know where this person इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा म्हणत होते तुम्ही येऊन क्वेश्चन कराय ना जाल्यार तुमची टीम धाडली जाल्यार ना आसतली तुमची यूपी विचारी वो हॅबिच्युअल ऑफेंडर वो कटकर म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर ही तेणे पयली डिसेंबर 2024 अशीच उलोवन स्पीच दिवन यूपीन रायट जाल्ले हिंदू आनी मुस्लीम रायट जाल्ले तुम्ही खबर काढाय हो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आणि हेका हाडलो केसो हॅबिच्युअल ऑफेंडर राखू आणि ही इज अ टेररिस्ट म्हणून हे जाला यूपीन आणि तुमका खबर ना रे होम डिपार्टमेंट खबर ना होम डिपार्टमेंट सगळे खबर असता
हो मनीस कोण हो कोण सगळी तांकां फायल आसता पुलीस डिपार्टमेंटाकूय खबर आसता आतां तूं म्हणटा बहादूर नाडल्या सोल्युशन जायना कल्पीट केल्या क्रायम हेणे हेका धरपाचो हेका धरून कितें मी वताले सर आनी हांवें कितें केलें जाल्यार तूं मागे तेजी बायले पुणे हाडय मॅडम येतलो फॉलो भावाक कित्याक हाडलो तेका कित्याक हाडलो FIR register committee करता What is our demand to register? आता मेजर बोलला तेंका एजंडा आसता मेजर बोलला तेंका एजंडा आसता हेजेर उलोय म्हणून आनी हे मेजर बोलला ते कितें उलयताले आनी कितें आयकताले registered on the organizer. कन्फ्युजन करपा लागला आय विल स्टॉप टॉकिंग मातशें आयकून घे व्हेरी गुड हॅलो माशे ओगराई 1 मिनिट Silence, please. Okay. Thank you. Let me complete first. हांव कितें सांगपाचें सांगता मागीर तुमची मागीर कितें डिमांड्स आहा कंडिशन्स आनी कितें तुमचे आहा प्रॉब्लम आहा ते मागीर आय हॅव हर्ड मोस्ट ऑफ इट आनी परतून कंटिन्यू करपा जाल्यार म्हाका कंप्लीट करून दिया थोडे उलोवपाक ते कंप्लीट ओके हो इन्सिडंट जालो 18th रायट सॅटर्डे ओके तो इन्सिडंट जालो 18th 19th आम कंप्लेंट येयली ऑन द सेम डे इवनिंग येयली ती आनी आमी इवनिंग रजिस्टर केली कंप्लेंट ओके आनी लुकींग एट द सिरियसनेस ऑफ इट आमी 19th एक आमची वास्को पुलीस स्टेशना कडेन जेन्ना कंप्लेंट आहली रजिस्टर सो वी कॉन्स्टिट्युटेड अ टीम धाडपाक ताका हें करपाक आनी अर्लिएस्ट अवेलेबल जी फ्लायट आहली कळ्ळें न्ही ती फ्लायट अरेंज करून आमी एक PSI 2 पीसीस धाडले आं सो त्या दीस इवन आमी ऑर्गनायझरा पासून तुमचे फुडें हाडला बाकी यू कॅन चॅक दीस रेकॉर्ड्स एंड ऑल वी कॉल्ड ऑर्गनायझर्स ऑल्सो बट दॅट डे वी वर ऑल्सो अंडर प्रेशर पब्लीक सेंटिमेंट्स हाय आहले हे आहले सो वी कॅनॉट अशें एलिबरेट इन्वेस्टिगेशन करपाक शकना प्रायमा फेसी तांकां कितें सांगपाक जाय तें आमी आयकलें तांचे कितें एक शॉर्ट स्टेटमेंट करपाचो दॅट इज नॉट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तें आमी केलें आं आनी सेक्युरिटी कन्सर्ना लागून त्या एका आमी तांकां वचपा दिलें द इन्वेस्टिगेशन वील स्टील कंटिन्यू मागीर आमची टीम पावली त्या राती दिल्ली पावली आनी दे ट्रॅवल टू देहरादून दीस हॅपन्ड ऑन 20th ओके 21st कन्सिडर कितें जावपा लागलें सगळे ऑल ओवर गोवा कंप्लेन्स येवपा लागले पुलीस स्टेशनाचेर आं आनी इट वॉज नॉट feasible to register separate independent offences at every police station. So it was the decision of the government and the department to transfer the case, considering the sensitivity of the case. The crime branch diupachi, so crime has jurisdiction all over the state. So take diupachi म्हणून crime धाडून दिले. Okay, but meantime आमची team already dispatched झाली. Okay, so Goa Police Crime Branch, it is all Goa Police only. Wasco Police Crime Branch. Okay. So there was no need for to send another team just from crime branch. So that task, whatever was to be given, was given to my team, Wasco police team. Since they were already there, reached. Okay. So they fude magi kide jale decision, what transpired, what developed. So it was the part of investigation. Apparently his brother has a big role to facilitate him.
आनी आय एम नॉट व्हेरी शुअर बट म्हाका अशें आयकून येयला की तोय तेन्ना येयल्लो म्हणून and he is the one circulating his speech, preparing speech, but I will not be the right person to comment on it since I have no track over the investigation now. And I cannot comment actually in the investigation part. Okay, so आता एक मनशाचेर कंप्लेंट येयली त्या मनशाचेर रजिस्टर केली कंप्लेंट त्याची भावा काढला ऑटोमॅटिकली कॉमन इंटेंशन नाल्यार क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी कितें ती सेक्शन लागता त्या कंप्लेनीन कितले जाणां लोकांक घेवपा जाता विच वील which will happen, transpire or a part of investigation it will happen. कोणाक कितले तेतून एविडन्स मेळटा आनी तांकां इम्प्लिकेट करपाचो जाल्यार प्लीज लेट मी कंप्लेन सो तांकां घेवपा जाता सेम केसीन कळ्ळें तुमकां फर्दर कितें आनी सांगपा जाय कोणाक स्पेसिफिकली सांगपा जाय जाल्यार यू कॅन ऑलवेज पुट इट अक्रॉस द इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी वीच इज देर नाव रायट त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशना भितर हांवें कमेंट करप इज नॉट आय एम नॉट परमिटेड बाय डिसिप्लीन आनी बाय प्रोसिजर ऑल्सो सो दे आर द रायट पीपल तुमचें कितें आसा तें रॉंग उलयता अशें म्हणना बट ते आतां आमचे कडेन उलोवन येना नाव वी आर ओनली असिस्टिंग दॅट क्रायम ब्रांच वॉट एवर इन्स्ट्रक्शन दे मायट गिव अस नाव ऑल्सो लायक ओके सिन्स द इन्सिडंट हॅज हॅपन्ड इन वास्को दे मायट टेल अस टू डू दीस लिफ्ट दीस वन वॉट एवर सो वीच वी वील हॅव टू फॉलो बट वी कॅनॉट डिसायड ऑन आवर ओन इन दॅट मॅटर. So whatever your points are there, they are well taken. So it will be conveyed. No. Yes. One point. You say that his brother has given a speech. Why the organizer? Listen. Let me stop you there, please. Sir. Wait. आता हांवें speech दिला म्हणून I'm not concrete on that. But maybe he has facilitated, I said. My doubt is not Every minute detail. Every minute detail of how he facilitated. It starts from organizer have not stopped him by talking. He has given a speech. Who has given a right? people were clapping over there. Sound system आपण reduce करपा जातालो. Sound system reduce करपा जातालो. तरी काय Organizers are the one. Organizers are the one. Organizers are Why the do one. you think so? Organizing committee also. Why do you think so? Organizers are the one. Why do you think so? The FIR should not be registered against the committee. तेगे बाद होणारा स्पीच दिल म्हणून but organizers knew about it at the end. So they are equally responsible more than his brother. More than his brother, organizers are responsible. We want an FIR registered on the organizers. So who will? That's with the organizing committee. Let me, who will speak what? It's decided by the committee. Examining committee. Starts with the organizing committee. After that, one second, after that match है, आता तू मुठा, आता तू मुठा, Everything starts with the organizing committee. आता तू मुठा FIR registered केला गौतमाचेर आणि तेगे बाद होणारे because of this. आता तिंगा ऑर्गनायझर जाल्ले तो स्पीच उलयता आसतना मोवीन गुदीनूय बी येन तिंगा जस्टिफाय कोतालो सो तिंगा ऑर्गनायझर आसले जस्टिफिकेशन दिता आसतना हेट स्पीच कोता आसतना नायदर द ऑर्गनायझर्स हॅव स्टॉप्ड नायदर द मिनिस्टर हॅज स्टॉप्ड and neither the rest of the people have stopped. So why no action on those people? Why only targeted on That is the point. Why no action? We need the organizers. Let him answer. That's our answer. Sharad Ulay, let the SP answer. You're not speaking about the organizing committee. You're talking about the organizing committee. Give an answer. Let him answer. You were there during the meeting in the process. My question is, where the police were in the meeting during the speech was going on? They were there. Yes. परमिशन लोकांकडल्यान
No action against the organizing Simple. They have taken the permission from the deputy collector to conduct a program, correct? Deputy collector कडून जर परमिशन घेतला जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर हॅव डिप्लॉयड द पुलीस ऑफिसर्स. जर त्या पुलीस ऑफिसराच्या फुडल्यान हे इन्सिडेंट घडटा, वाय सू मोटो एक्शन हॅज नॉट बीन टेकन बाय द पुलीस. सेकंड फादर बॉलमेक्साचे केसी सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यो, सगळ्या पुलिसाचेर एफआयआर रजिस्टर केल्यो, जाल्यार ह्या मनशाचेर डायरेक्ट क्रायम ब्रांचाक कित्याक काडून दिला? बिकॉज यू वॉन्ट टू कंट्रोल. Sir, you are going to answer the question. सर आम्ही जाण्याच्या प्रमाणे सनातन ही संस्था असा सर आम्ही जाण्याच्या प्रमाणे पहिला की सनातन जी संस्था असा त्यांच्यानी हो प्रोग्राम केलेलो असा. तुमचे परमिशन घेतलेले काय ना, बंदोबस्त एका तेका लॉ अँड ऑर्डरीक लागून परमिशन तुम्ही दिल्ले हो डेप्युटी कलेक्टरान दिवचे पडटा एज पर माय नॉलेज. त्यांच्यानी घेतलेले काय ना. ओके, व्हेरी गुड. सो जेव्हा पळय तो कट्टर काय हो नका कन्फर्टर असे लोक म्हणतात, त्याका हाडपाक आणि त्याका पैसे घालपाक कोणी दिले? ओके, ते हांव नका ती तुमची इन्क्वायरी. दुसरी त्याचो भाव म्हणून कितें प्रूफ हा? त्याचो भाव म्हणून त्याचो भाव म्हणून कितें प्रूफ हा तुमचे कडेन? त्याचो भाव म्हणून प्रूफ कितें आसा? कायद्यान भाव फॅमिली काडूंक जाता, हांव जाणा खबर आहा, पूण त्याचो भाव म्हणून कितें प्रूफ हा तुमचे कडेन? प्रूफ ना. फेर दुसरे ही क्रायमान केस घातल्या विदीन 3 days, हेच्या आधी केन्नाच घालूंक ना. जे मेरेन लोक रस्त्यार येयसर केन्नाच दिवंक ना. 3 दिसांनी क्रायम आमचो डिमांड आसा कट्टराक सीएमान सांगला 2 दिसां भितर. आमचो डिमांड आसा पळय, लोक सगळे पेटात आसा, आख्खे गोंय पेटतले. जरी तर तेका अरेस्ट करिना, आख्खे गोंयचे लोक उठतले. केन्ना पुलिसे कडेन कंट्रोल जावचे ना, बीजेपी गव्हर्नमेंटा कडेन कंट्रोल जावचे ना. See, we had to call out the meeting in the south today, not over here. Imagine, Southak आणि तिथले हा लोया मैदान. So imagine we have not called entirely in the south. आता तुमगेला डिमांड ऑर्गनायझर अरेस्ट करपाक. आता सगळ्या गेलो डिमांड एकू हा. सगळ्या गेला. आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एव्हरीवन नाव. ऑर्गनायझरा अरेस्ट कोचो not until and unless Gautam is brought here. Not that's it. आमचा कंप्लेंट दिला, आमचा अजून कंप्लेंट दिला कोणीकडे. ऑर्गनायझर आई बकोल आम्ही हिंगाची आत्मा नाही.
आणि साहेब हे लोक उभे म्हणून टाळ्या वाजवल्या. सोबत ते जर आमदार उभे तर आम्ही काय जाहीर असे आमदार अरे आमच्या जर काय बोलत म्हणून तिथे मला झालं आमचं दुर्बळ तुम्ही आमचं सोडलं आणलं त्याला ते पुढे बोलत नाही त्यांनी काय बोलणार तुम्ही आम्ही एक डिमांड मागितला ऑर्गनायझर ऑटोमॅटिक ऐक वासोकर आणि गोंयकार ऐक तुम्ही गोवा पुलिसाक रिस्पेक्ट दिता आमचे पुलीस नंबर 1 पण एका लागून नंबर 2 कित्याक जाता ते आमचे डिकोयडी जाल्यार नंबर 1 रेप केसीत नंबर 1 धरपाक पण हे कामाक फाटी कित्याक रावतात सीएमचं प्रेशर अरे आपली ड्युटी पुलिस पुलिस फेलियर पुलिस काम करपाक जाय पुलिस रिस्पॉन्सिबल पुलिस रिस्पॉन्सिबल बस आम्ही डिप्युटी ऑर्गनायझर प्लस इगू एमएलए काढपाक जाय इगू एमएलए काढपाक जाय Everybody wants the organizers to be arrested. सर म्हाका एक सांगा एवरी टाइम कॅथलिक आणि मुस्लिम कित्याक टार्गेट जाता बीजेपीच्या प्लॅटफॉर्मार कोण गोता सांग हांव एक हिंदू मनीस हिंदू म्हणजे खंयसरूच बरोवंक ना की दुसऱ्यांच्या अगेन्स्ट उलोवपाक जाय कोण उलयता हे आणि हांवूय मुस्लिम most of the time काम करपाक उलयता आणि फायनल डिसिजन तुम्ही जरी तो गौतम कट्टराक अरेस्ट कोण आणि जरी तर ही केस register organizeraचे कोण नाही and the person who were present for this function to make a mess हे तांकां तर तेंचेर अरेस्ट कोण नाही तांकां जाल्यार आमी आतां आव्हान करताय मान दे पब्लिक मीटिंग जाता We don't want to take law and order situation over here. No law and order situation. We have come with one motive. We have come. Yeah, we'll sit here. There is no burn and all that. No. I'm not saying this. I am not with this statement. I am very clearly saying I'm not with this statement of burn. I'm not with the statement of burn over here. We don't want to take the law and order situation in our hands. If you all are arresting him, we are going from here. We want the arrest of the organizers. Not until and unless. That's it. Deputy collector.
Solution भी हमका solution दी and the law and order. Solution. We are not taking the law and order in our hands. That's it. Don't worry. सपोज तुम्ही जोरीचं कोण नाही तुम्ही जोरीचं कोण नाही झाला एक मिनिट बाबा या पळय आमगे पळय एका सायबा कोणा किडी घात मुटा न्हू किडी पळ्यांचा न्हू त्याक पळय आडाय हिंगा त्याशिवाय आमी हिंगा आलपा नाही आणि हो तेगे बा मुटो आमचे बा वळखो नाही कळ्ळें आता ते बा तुम्ही जायो जाल्यार तितून तोडय तांकां पयलें आपली तोडय त्या उपरांत त्या मनशाडे किडी भितायले की आमगे सम्राटच्या घरात तोडात आणि या पळय तेगे बा मुटायचे का पयलीं तोडय आहे त्याशिवाय आमकां केन्ना का पाता पडना आमी हिंगा सांगू सोडपाचें नाही जाल्यार काम कराय हे बिश्टी इतले मोबायल लोकां हाडून एका पापा करून आमकां खायबा ना पळय मनीस आमकां भा म्हणून तुमी हें कोताय त्या मनशा हाडाय आनी पयलो तोडयाय आनी उपरांत ते आमच्या हितून जेवाच्या तोंडान कितें घालता त्या मनशाक हाडाय ना जाल्यार आमी हिंगाची आलपाची नाय हिंगाच मरोन वयतली आमकां रॉंग हेजेर व्हरनाका आमकां जस्टीस दिया आमकां तुम्ही हाडाय वॉट इज दॅट सोल्युशन नाल्यार सॉल्व जावचें ना वाडत वयतलें. Our demand is to arrest the organizers, right? Immediately. The moment the organizers are arrested, not until and then केदोना Gautam Khattara in आडपुसान भितर उरपा जाय. And the moment Gautam Khattar is arrested, मागीर तुमगे फुडलो प्रोसिजर करेक्ट. तुम तो नाका law and order situation installale. Until now, we have been following as per what your rules and regulations. Am ingospani, tingospani, ech korpani, tech korpani. Am kotay tumko zay tech kon kotay. But am ke zay tech kon dormena. My law and order situation zatole. Balduka public ka zay tech kon koray. Government ka zay tech kon no. Am ke zay arrest of the organizers now. Not and until then we are moving out from here. अनेक सांगता आख्खो दीस लायताय ते हाडपाक आनी मागीर सांगताय ते सोदूं वयता म्हूण ते आनी खंय आसत आजून देखो मेळनाय म्हणची ते हिंगा आहाय मातशें तेका खंय आहाय थिंग सोडे मागीर आमी हिंगा वयता हॅलो SP, and one thing, this is not political. We are not from any party and all over here. Army got demand kota as social workers and activists to be arrested. SP, हिंगा कोण पॉलिटिकली येवंक ना हे आख्खा गोंयकार उठला आनी आयज गोंयकार तुमचे वयले रावन क्वेश्चन करता वॉट इज द फायनल डोंट टेक अस इन अदर वे फायनल कर काबार करूया या आमकां सांग 12 वरां हाडटा 13 वरां हाडटा सांग हो सांग 12 वरां हाडली लोकांक जाणटेल्यांक आमी त्रास कित्याक दिले सांग 12 वरां कितें वॉट इज द आन्सर आमकां गोंयकाराक आदार कोन्ना तुम्ही कितें सगळे उलयले तुम्ही कितें सगळे आतां उलयल्या पळय जाल्यार लायव ओके कोणाक कितें आयकपाक जाय कितें आहा तें हांवें आनी सांगपाचें गरज ना एज ऑन डेट ट्राय टू नो वन थिंग द केस इज वीथ क्रायम ब्रांच I cannot take any decision in that matter. आम्ही क्राइम ब्रांच ते हांव तुका सांगना हांव ते सांगना टॉकिंग अबाउट द ऑर्गनायझर ऑर्गनायझर तेका आजपासून गौतम
अरेस्ट करूंक ना ऑर्गनायझरा अरेस्ट करून तेतून सांगलो डिसिजन घेवपाक शकना तो म्हणटा क्रायम ब्रांचान चला तो सांगता हांगासर कांय जायना म्हणटा दॅट मीन्स वी कम Sanglala saying that we have to go to the crime branch. That means we coming here in Amagi Munaka. You all tell us. You all tell us. Exactly. So forward it right now and get him arrested. Finish. Amrautai. It is under the Home Department and collector has it everything in his hand. Collector को जाता. आता सगळी आता आमच्या अरेस्ट करतली. Pass for a message to the crime branch that to be arrested right now. We are waiting. Come get a message. Not in arrest करून सांगताय. कन्वे करपाचें सांगलां आनी युअर लायव्ह ऑल्सो कन्वे करपाचें सांगता आता अरेस्ट करून आम्ही रावताय. अरे सांगितलंय we are live. Organizers are here. Shooting transfer line, it's under Home Ministry. Let y'all arrest him. काय गाडी सांगता काय तुम्ही स्वतः आमका गाडी सांगताय टेस्ट मॅच दिसता आम्ही लोक एकठांय जाता तुम्ही सांगता क्राईम ब्रांचान चला म्हणून प्रेशरा सकयल काम करनाका तुमचे खबर लिसन आमकां खबर आहा प्रेशरा सांगना करे तुमकां जर अरेस्ट करपाक जाय आसलें जाल्यार त्या दिसा हांवें बसलो तेन्ना तुमी अरेस्ट करतले दोन प्रेशराचेर काम करनाका गोंयकारा खातीर काम करात तांच्यांनी ताच्या भावाक अरेस्ट केला अरे ऑर्गनायझराक अरेस्ट करा रे माविनाक अरेस्ट करा रे सीएमान ऑर्डर दिवपा जाय की क्रायम ब्रांचाक ऑर्डर दिवपा जाय सीएमान की ऑर्गनायझरा अरेस्ट कराय आनी आडाय let them pass on a message and then arrest करा आनी आडाय आम्ही रावया रे सगळे करतले जायला आनीकूय लोकांक आपया पीएसपी गेलो आमी हो लायव्ह आतां एंड करता बिकॉज प्रोटेस्टरान म्हणलें की आमी फुडें हिंगा रावतले जेन्ना म्हणटा तेंचे डिमांड मीट जायना मीट म्हणल्यार ते म्हणटा ते ऑर्गनायजर्स आहा जे तो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आनी तो गौतम खट्टरान ज्या ऑर्गनायज प्रोग्रामान उलयलो त्या मनशाक त्या लोकांक अरेस्ट करप अशें ते म्हणटा तर ते हिंगा रावतले तूं आमी फुडले तुमकां आमचे कंटिन्यू हें करूंक पळोवंक जाय जाल्यार आमचें यूट्यूब चॅनल आसा अलर्ट गोवन सर्च करा युट्यूबार तेजेर आमचो हो लायव्ह कंटिन्यू आहा सो तुमी थिंगा पळयात आनी हो फेसबूक आमी हिंगा सेंड करतले आमच्या युट्यूबच्या पेजीर हो लायव्ह कंटिन्यू आसा मातशें कंटिन्यू करपाक थिंगा पळया